Pre nekoliko meseci smo napravili reportažu u selu Brezovac na Venčacu o predanjima iz praistorije. Ova emisija je nastala spontano kada smo našeg prijatelja Dragana Jacanovića doveli da se upozna lično sa Vladetom Kolarevićem, kome se mnogo zahvaljujemo, i kada je on video predmete koji je Vladeta Kolarević posjeduje. Dakle, ovi predmeti bi mogli da imaju neku drugu funkciju od one koja im se običajno pripisuje. Koliko je hleb bitan u duhovnosti, ne samo našeg naroda, govori podatak da ceo hrišćanski svet 2000 godina neprestano, svakodnevno, jednu jedinu tvar koju moli i traži od Boga je hleb naš nasušni. Zbog toga toj mitologiji hleba, pšeničnog zrna i pšenične slamke treba kako u arheologiji, tako u etnologiji posvetiti posebnu pažnju. Naša narodna religija je zbog toga velika i zbog toga se i očuvala praktično kroz milenijume, jer je zasnovana na elementarnim stvarima. Dovoljno je pomenuti taj mitološki odnos našeg naroda prema slami. Slamka koja je zlatno-žute boje, koja iz zemlje niče i ide ka suncu, na čijem vrhu se nalazi klas koji je sličan i koplju i sunčevom zraku. Ima tu snagu, tu sposobnost, tu božansku silu da mrtvo zrno iz zemlje koje je jesenas pre zime oko Mitrovdana pohranjeno i sahranjeno u zemlju, digne iz zemlje, umnoži i usmeri prema suncu i omogući naš život na ovim prostorima. U selu Brezovcu nalazi se poznati lokalitet Dizaljka, koji pripada vinčanskoj kulturi i jedan je od brojnih lokaliteta ovog perioda koji je otkriven na centralnom balkanskom prostoru. Pored drugog brojnog arheološkog materijala ovog perioda, a reč je o kasnom kamenom i ranom bakarnom dobu, posebno mesto zauzimaju ovi glineni kolutovi, da ih tako nazovemo, koji su pronađeni u nemalom broju na praktično svim lokalitetima i ja ne znam ni jedno naselje ovog perioda gde nisu otkriveni ovi predmeti. Oni su normalno izazvali pažnju istraživača, kao što su izazivali pažnju i meštana koji su ih prilikom obrade zemljišta skupljali na površini ovih lokaliteta, kao što je slučaj i sa ovim materijalom sa Dizaljke. I u arheološkoj literaturi oni su protumačeni na dva načina. Da je reč o tegovima za ribarske mreže ili o tegovima koji su služili za zatezanje niti na vertikalnom tkačkom razvoju. Tu na prvi pogled ima logike, međutim postoje neke ozbiljne smetnje da bi se tako nešto tvrdilo i prihvatilo kao tačno. Prvi podatak je da pozicija mnogih, znači većine vinčanskih lokaliteta na kojima su nađeni ovakvi predmeti, nema u blizini veliku vodu i ribu koja bi se mogla hvatati mrežama kojima su ovi predmeti bili tek. S druge strane, kad je reč o
tegovima za vertikalni tkački razvoj, ozbiljnu prepreku predstavlja podatak da je njihova težina mala i da je sasvim izvesno nedovoljna da zategne niti to potrebne veličine kako bi se moglo obaviti tkanje. Sa arheološke tačke gledišta čini mi se da je najvažniji podatak da mi takvih predmeta nemamo posle Vinče u takvom obliku i tolikom broju ni u jednoj praistorijskoj kulturi na istom tom prostoru, niti ih ima u kasnijim periodima. To, čini mi se, baca jedno novo svetlo da moramo tražiti drugi način u njihovom sagledavanju i razumevanju. I jedan od polaznih elemenata je činjenično stanje da je u tom celokupnom korpusu takvih predmeta na koje nije obraćena dovoljna pažnja, jer niti su svi publikovani, čak sa većine vinčanskih lokaliteta nisu ni prebrojani. Nisu smatrani značajni? Smatrani su za beznačajne, za malo značajne predmete koji ne govore ništa o kulturi, ali na pojedinim predmetima, kao što je na ova dva fragmenta ovde, gde se jasno vidi da je reč o istim predmetima, vidljive su šare, vidljivi su ti lučni urezi, na celim primercima oni su postavljene kao tri skeles. Dok na ovom primerku jasno se vidi da je šaranje izvedeno skoro na celoj površini ubadanja. Takvi predmeti svojim oblikom veoma podsećaju na obredne kolače u kulturi našeg naroda. Koji se i danas u manje više nepromenjenom obliku praktikuju. Približno to je ista veličina, narod ih zove zakoni, babice i tako dalje, koji mogu biti ukrašeni, a ne moraju biti ukrašeni i koji skoro redovno imaju rupu u centralnom delu. Ta rupa u savremenim obredima služila je ili da se taj obredni hleb natakne za određene praznike, kao na primjer za Božić, volu ili govečetu na rog, ili da se u pogrebnim ritualima stavi na štap, na ritualni štap koji igra veoma bitnu ulogu u kultu mrtvih. Kao podatak da je reč o ritualnim hlebovima govori i podatak koji se može videti na pojedinim od ovih hlebova, a to je da glina od kojih su oni izrađeni, da ta zemlja od koje su izrađeni, sadrži u sebi ne mali procenat pleve, a pojedini sadrže čak i zrna. To je pogotovo na ovom primerku jasno vidljivo i to paleobotaničari, siguran sam, mogu da utvrde o kojim žitaricama je reč. Na taj način mi dolazimo na sam početak religije i na početak svih religija i hrišćanske religije, koja kaže zemlja si bio, zemlja jesi i zemlja ćeš biti. I sve počinje od zemlje. Zbog čega nije korišćen hleb od brašna, od pšeničnog brašna, prosa ili drugih žitarica u obredu? Zbog toga što je bio izuzetno skup sa jedne strane, a sa druge strane reč je u mitološkom smislu o istoj materiji.
I o tome najubedljivije govori i naš jezik, gde je fonetska sličnost između leba i lepa, koji predstavlja zapečenu zemlju, evidentna. Između brašna i prašine, gde je potpuno ista osnova reči i u jednom i u drugom slučaju. I kao ključni dokaz da ovi predmeti predstavljaju tragove jednog praistorijskog kulta koji praktično živi i danas na našim prostorima u nekim svojim oblicima, su tragovi koji su sačuvani u našoj epskoj poeziji, koja je najveći čuvar svih naših znanja i saznanja o svetu i čovekovom mestu u svetu. Naime, u pesmi, odnosno u čitavom nizu pesama koje govore o tome kako je 9 braće imalo sestru koju udaju preko 9 gora, preko 9 voda, kojoj ne dolaze u goste, i ne dolaze zbog toga što je svih 9 umrlo i što nema ko da joj dođe, i narodni pesnik kaže i to je se Bogu sažalilo, i on diže najmlađeg brata Jovana iz zemlje i onda kaže od zemljice kolač umesiš. Gde je decidirano navedeno da se obredni kolači mogu mesiti i od zemlje. Kao materije prime, kao zemlje, kao materije koja sve rađa, od koje je postalo sve što postoji i u koju se sve na kraju praktično vraća. Na nekim lokalitetima, kao što je Crnokalačka bara, kao što je Ratina kod Kraljeva, otkrivena je cela arheološka situacija koja je govorila da su ti kolutovi ili ti kolači, a ista je osnova i koluta i kolača, bili pažljivo složeni u jednu konstrukciju koja je bila jasno definisana. Znači, na kvadratnoj osnovi u nekoliko redova su poređani i u nekoliko slojeva ovakvi kolutovi i na njihovom vrhu se nalazila jedna keramička zdela, takođe iz vremena vinčanske kulture. Potpuno isti obred je još uvek živ u mladskim selima u Braničevu, na primjer u selu Busuru, gde na zemlju prilikom davanja daće pokojniku prave iste gomile, samo što ih prave od pravog hleba. Hleb u kulturi našeg naroda je igrao primarnu ulogu. On je to vrhovno božanstvo. Jer mnogo muke treba da se dođe do jednog zalogaja hleba. I mnogo vremena, i mnogo znanja, i mnogo odricanja. I zbog toga je taj odnos prema hlebu i taj ritual i bio izuzetno složen i nama danas teško razumljiv.